Guys, mayroong kamuti dito. Mga laman guys, oh. Yan po. Yan kamuti guys. Sarap to guys, anuhin. Saingin. So video maliliit lang. Nasa puno, nasa padid lang, oh. Ano? Yan, 3 na nakuha ko guys. Marami pang mga ugat-ugat dito. May ahas naman. Yun, may mga antik. Tinitira ng antik guys. Yun, meron na naman, oh. Siguro malalaki naman yung iba guys. Yan. Kasi delikado, daming antik guys, oh. Yan. Matigas isa. Ito nakakatakot. Daming laman. Saan kayo? Yun.